warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ala ma aradahu fina wa ala ma katabahu alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sepetan kaula amul ja'akin para alim, para ulama satejena, para tokoh masyarakat satejena, para guru ngaji, para kiai, para asatid, saya tak bisa beton kaula sebut asmana sateja tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim dari batan kaula. Wa akhussu bidzikri daka beliau salehna semolja eki kadinto Kiai Haji Hasbi dan para kiai selain saya tak bisa batan kaula sebut asmana sateja. Bapak wakil kita eki kadinto anggota Dewan DPRD Situbondo Bapak Ahmad Mukhlisin sepetan kaula hormaten, cakancah Jamiyatul Hadrah, hadirin wal hadirat, para teretan seteja, para tetangga, para rabu sepetan kaula hormaten. Alhamdulillah, asokor daka Allah Subhanahu wa taala malam semangken kaula sareng ajunan bisa tepang kieu ka dinto kelengkian. Sobung lain ananging engki kadinto derem langka safari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam semakin kadinto tempat epon keleresan bedeneng pujuk mandah. Malar mantel pepangkian kadinto akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Ni barokah dek ke keluarga kaula ben ajunan kapi, amin, Allahumma amin. Sendi kesosahan malar manter paelang asosana, sesake malar manter paling nasihat, malar manter paling na umur sebarokah, amin, Allahumma amin. Umur kaangkui taat dek ke Gusti Allah ben Rasulullah. Sendi otang manter paling na lunas, saya ngutangin manter kelopah. Khususnya malar manter kelaban maulid Nabi kaula ben ajunan sateja ngaule barokah ben syafaat habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin, Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula amul ja'akin, cik buru beliau Kiai Haji Hasbi memperkenalkan gula. Jangan gula Kak Rinto, komboya Kemino, Putran ke Jalal dan lain sebagainya. Komboya yang beli gula todu saya bukan lagi. Takok berde canca ocaan gak bisa. Abe bangga detik komboya salah setong orang saya kira tidak ke Gusti Allah. Takok justru saya sepo takok tak bangga andik kompoy gula cirik ke gula si ketako kata malar manter manfaat ben barokah, amin, Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula amul ja'akin dimin mana Khalifah Harun ar-Rasyid sekitar tahun 750 abad ke-7 ada seorang tokoh sufi saporan abdin lengki bengki kemarin benani wiki macing kemarin. Beda seorang ulama tokoh sufi asmana Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi. Kak dito seorang tokoh sufi, ahli tasawuf, ibadahnya luar biasa, wirai, ibadahnya pun tak kening, tak bisa bitong boleh kak ditong. Luar biasa, ahli ibadah, wirai. Beliau kak itu ada bu, man hayya ali ajli qiraati maulidir rasul. Sapa-sapa orang
laki bini sateja hayya ali ajli qiraati maulidir rasul, mempersiapkan diri kaangkui terlaksananya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa yang dipersiapkan? Hayya atau aman depon, mempersiapkan makanan. Mon pon depak ke bulan molot, misalnya laku molot agung misalnya ki, misalnya kak dito tanggal 12 selake mator dek karajinah dek masak pebenyak laku malam molot agung, eke ke masjid, eke ke musola, kebay cecen pemapan, kebay nase pebenyak, keangkui iside ke akinah ngormat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kini ka otabeng ngebeda akitibi, masjid sami, musola sami, otabegi ke orang ngebeda akitibi secara pribadi, lem tibi, wajah ma'a ikhwanan. Mari kini ka mengumpulkan satu je tantretan, tretana iundang, kancana iundang, tetangkena pareng oning, laku kang, laku mari maghrib hadir ki kecompok gula ki, laku gula ngebeda akina maulid Nabi compok. Jamaah ikhwanan. Napa cokopkeun ka dinto wa auqada sirajan. Mari kenika lampu-lampu dihidupkan. Ejaman dimin, ejaman Ma'ruf Al-Karhi sekitar abad ke-7 mungkin dunia tak kadia saat semangken. Dalam memaksud mun semangken listrik ampun masuk, terang setuju. PLN, listrik, bahkan sampai ke Bermalang, Telogosari ini ke Pontera Kepi semakin. Tapi zaman dimin, zaman Ma'ruf Al-Karhi nalekan kak dinto ki kecanggihan dunia, kak dinto tak kadia saat semakin tak modern kadia semakin. Bila depak ke bulan molot au qada sirajan, lampu-lampu dihidupkan. Mungkin Senototen tahun 80-an, 70-an, temar ngakui apa? Ngakui temar telpe, moncan compok ring paiton. Tahun ini nengkat temar apa? Sami yang ki, otabo oncor. Ya ada compok paringi oncor. Depak ke bulan Maulud tambahin boleh. Embung beriin temar. Ya ada di halaman rumah paringi temar. Dalam compok paring itu mar au qada sirajan, makle terang tepi pada namun semakin masyarakat Telogosari ini kan mun depak ke bulan Agustus menyambut 17 Agustus biasana bung embung tepi pas paringin temar peterak kelap kelip tepi lega dito sami depak ke bulan Maulud au qada sirajan, lampu-lampu dihidupkan. Mari kenika wala bisa jadi dan ngakui ke lampu semapan, sebagus, sebersih. Wa au qada wala bisa jadi dan wa ta'attara wa tajammala. Mari kenika amandi ase bersih, ngakui minyak paroom, minyak sepoleng mapan angkui. Ta'diman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Sateja kak dinto elakonin elaksanaakin semata-mata ngagungakin atas kelahiran epon Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hassarahullah yaumal qiyamah ma'an nabiyyin. Maka paki epon debun al Imam Ma'ruf Al-Karhi nalekana nang yaumul akhir, nalekana pontina kiamat paki bekal kompol sarang para nabi. Artinya kenapa kak dintonon? Kaula ben ajunan setiap bulan Maulid Nabi. Paringin tuntunan, ajarin sarang guru-guru, para kiai, para habaib, para sepuh seteja, para guru
Mun depak kemolotan pebunga atena cong. Bahkan kemino kak dinto dimin pernah debu. Karajinah kakek nyimino nyi Siti Maryam kak dinto. Mun depak ke bulan molot di kebai cecen pamapan. Deureun nasek setuju pamapan. Buak-buaen seibek taka langker ke musola pamapan. Nyari yakin saya paling bagus. Anapa? Karena Kak Dintoh ngormat atas kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun dimin sebedeng masjid nang musala Kak disa bueun setuju pan mapan kapi kebe. Andik pau, andik gedeng, andik nangka masa. Bek ta ka? Kamu sholat depak ke bulan molot depak kamu sholat sedeka akin sateje kaangkui seteretanan setetangkeun misami merayakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun semangken mun nenggaleng acer gak dito insyaallah mun kanto punten ya gedeng iki sekejeng setondun gedeng napa boleh nika nyor lengkap kebireng sebereng nika. Mun reng peton semakin bunten tok bucon gebe kelangker. Pan ma pana gebe ka pa? Ka pasar. Leuti karuce di jajawan daga. Padahal jaya pon debun kemino dimin apesen pamapan. Jejeuna pamapan, saya paling mapan atau raki dek ke musola atau raki dek ke masjid. Napa tocu nah ta'dziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam abe tero abe ngarep pagi kepolong sareng Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mun nganti lagi na saporan mun nganti lagi ibadah non mun engak potongan gula bi ajunan sedaja pas nganti lagi ibadah misalnya engkau len bilon nang akhirat masuk ke surga nganti lagi tentang ibadah saya masih nganti lagi naga itu mungkin nagula tanya toreh muhasabatun nafsi introspeksi diri abe kau leben ajunan satu juga itu ibadah gak di masih nganti lagi naga salat lema bekto saya wajibakin sarang agama rakira pun sampurna napa punten rakira pun ecelenakin kapi napa punten subuh duhur asar maghrib ban isya semakin tak usah macah sesunnah dimin sewajib korpon sampurna kak dintu ampun alhamdulillah tako enggak orang Probolinggo depak ke 2023 kak dinto lema bekto sewajibakin tapi deng kadeng banyak masyarakat ongke ke masjid cuma seminggu sekalian mata kalabi reng cina sekali kan ini mun pon Jumat ongke ke masjid mun tak Jumat elang kenika pon ontong ben minggu sekalian kan beda boleh semakin adil model engki dalam memodel lah ongke ke masjid kenal ke masjid depak ke masjid dalam setahun cuma duka le salat napa mon pon Idul Fitri telasan Idul Adha pang takepeng pang takarpang pol telok malam jogoin bon kepi ayo tuh mandi kepi eman laku telasan tak ongke ke masjid eman karena mata wa kelampia abe kan ongke ke masjid kun parlon mata kelampiannya apa boleh muslimat ini ya di anteng anyar di selok anyar di gelong anyar yang kue kepi mak le tahu kepi depak ke masjid salaman terketeran tanahnya ongke ke masjid kun setahun duga amal napa sih yang dilagin kau leben ajunan sadeje non
Engki mun engak Gusti Kanjeng Nabi pun maklum beliau samudra ilmu, samudra segala nika pun lautan ilmu, lautan ibadah mun Gusti Kanjeng Nabi kak itu. Engki mun engak padana para kekasihna Allah, para belina Allah, Ki Hasan Sepo Ginggung, Ki Zaini Mun'im Nurul Jadid, Ki Mino, Ki Hamid Pasuruan, ben para beli-beli selain. Saya tak bisa beten kaula sebut sateja kak dinto ibadahna luar biasa. Kaula dimin pernah edebuin sarang abah beten kaula nalekana abah kak dinto ki ibadah swargana. Abah kak dinto debu sa kak dinto. Gula estona ka Kemino kak dinto ke Jepo. Tapi gula nalekana Kemino kak dinto wafat umur ki 7 tahun. 87 kak dinto gula ki 7 tahun. Arten gula ki keni tak banyak budebuan sarang Kemino. Oh ninga gula kun paling minta peseki jadi gula pon. Mon kula ku entar ya Kemino minta pesena kai ke gula pon. Oh ninga kun kinika. Panapa jaya pon debun abah. Maengak kebetulan kaula ben setretanan kapi nalekana beliau kak dinto hampir meninggal. Napa jaya pon sengak congkok pas aset tong kuncong. Ibadana jaga mon bisa engak kain. Akhirnya betul kaula tanya katipan apa Kemino kak dinto ba? Kemino kak dinto jaya pon mon pon depak kol 12 malam biasana epon tuk kale kacer kak dinto pas beda jidur dimin jidur etapu mon pon kol 12 malam. Nika insyaallah alumni sekonah nototen ceman kak dinto. Biasana pas ongke ke masjid beda pelar budi kak dinto biasana lengki pelar kak dinto nyander ke pelar sampai bila sampai depak kabeto sobu atiker mari kini ka salat oleh senapa rakaat atiker boleh mari kini ka salat boleh kak dinto ben malam elakonin sareng Kemino ben malam padana abek tibin kak dinto mengharamkan eston tak tepat kata mengharamkan padana melarang abek tibin kak dinto sengak mon pon kol 12 malam cek sampai beda kamar napa boleh beda ketedu pada be gula mon kol 12 malam gomboya ni kebon caleker sampai subuh ni kebon lega itu no napa boleh ibadah Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buakin sareng Sayyidah Aisyah esetong bekto Sayyidah Aisyah kak dito sampai heran jaya pon deka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari saking cakang ibadah Kanjeng Nabi. Jaya pon debun Sayyidah Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafattar qadamahu. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto jaya pon Sayyidah Aisyah hon malam mesti qiyamul lail tak cukup cuma salat gen isya estona sewajib kak itu kan cuma gen isya selestaren salat isya sanau saajunan seharian sedaja kan tak napa estona tapi punten Gusti Kanjeng Nabi koy kana yaqumul lail mon pon malam mesti kak itu qiyamul lail aja ke kanggo apa ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala salat tahajud salat hajat salat witir atikir taqarrub ilallah ben lain-lain dekat itu hatta tatafattar qadamahu sampai dia buakin sareng Sayyidah Aisyah telapak kaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bere amar ke dari saking benyakan abita ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah karito lantas atanya non. Deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Cepon rajin kak dinto atanya tu Gusti Kanjeng Nabi. Tikel tak napa cek kikirin seni kena-kena kene pacen. Tikel nangis mon ben aben potana nangis nyiksa putih mon lemalem apaan senyik nyiksa
Akhirnya tanya Sayyidah Aisyah, pon terus akhir boleh gak itu. Lima tasna hadza ya Rasulullah. Kau le mancing iki. Nggih. Amin. Amin amin iki amin. Pon sing pon. Tak langkong seporan cangkolang. Akhirnya ada buakin sarang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah kak itu atanya deka Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima tasna hadza ya Rasulullah. Ajunan apa Gusti Kanjeng Nabi. Mak sampai ibadah pun malam pun areh cakang ketika dinto apa. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal ajunan gak dinto manusia si ampun ejamin esapora sareng Gusti Allah ejamin suwargana Gusti Allah dosa-dosana ajunan ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Baik gak dinto kesalahan se ampun lalu se dimin bahkan kesalahan yang akan datang ampun esapora sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi tanyakin ketika itu apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Sengko ben areh siang malam ibadah ke Gusti Allah banyak engak riyah karena sengko cinta, sengko tero abe sengko riyah deti orang se bersyukur dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asokor atas sateja nikmat, atas sateja rahmat, atas sateja anugerah si ampun parengakin sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara engak kaula ben ajunan non salapon orang biasa ibadah naki sabiasa. Rakira apa sih yang dilaki negara? Le kak dinto gula si takok kak dinto. Sehingga cepon salafuna soleh, ayo pacinta dekat Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, depak ke bulan Maulud, rayakan hari kelahiran epon Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata mengharap barokah, ngarep syafaat Gusti Nabi Muhammad, mik pola abe kak dinto sanaosa banyak dosa. Senaosa abe kak dinto orang kotor, senaosa abe kak dinto banyak melakukan kesalahan, mik pola ki kerat tidak ka Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Malar mantur setuju kak dinto paki areng sareng tapi akompol apolong sareng Nabi Muhammad eswarkeun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kak dinto si harap kaula ben ajunan satejen ngemis abe kak dinto nangis dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Tu Gusti Kanjeng Nabi abdina nyona syafaat tolong abe kak dinto paki neng hari kiamat. Nalekana manusia kak dinto sateja dimintai pertanggungjawaban nalekana odik beda itunya. Sobung manusia saya bisa mengelak dari pengadilan Allah. Abe ngarep atas syafaat Nabi Muhammad tu Gusti Kanjeng Nabi kaula kak dinto umat ajunan delem ate beten kaula sebeda cinta de ka ajunan abdina nyoon abdina ngarep apolo ngasareng ajunan paki eswarkena Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto manusia kak dinto sedojo bekal ating kela omor engki mon engak ka ajal kak dinto non engki abek kak dinto rasana cek takuan sara engki apa-apa karena sobung manusia sengawan ingin sampai bila kaula ben ajunan sateja kak dinto odi bedel itu. Allah Ta'ala kak dinto menciptakan dua perkara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan dua perkara sesateja manusia pasti akan mengalami, sateja manusia pasti akan merasakannya.
Kenapa dua perkara kak dinto al hayat wal maut, odi ben atinggal dun, odi ben mate. Mon poron odi beda itunya, kengain satu saat kaula ben ajunan sateja akan meninggalkan dunia yang sangat fana ini. Ruh apesa dari beten abali deka Allah Subhanahu wa taala. Saat kak dinto ajal kaula ben ajunan ampun depak kak dinto. Cuma bila bektona kak dinto kaula ben ajunan saya tak ngauningin. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kaangkui menguji sateja manusia kak dinto rakira kak dim masa paling banyak ngelakonin amal bagus, ngelakonin amal soleh nalekana odi beda itunya kaangkui ebek tasanguh nalekana paki abeli deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bela dari kak dinto karena umur kak dinto tak pangki, pun debuna para guru sengak cong pangas tete sengak ping pangas tete umur kak dinto tak pangki kaula ben ajunan sateja kak dinto cuma ngelaksanakin acelenin atas kontrak si ampun tanda tanganin bila kontran kak dinto dimin nalekana zaman azali kaula ben ajunan sateja ampun tetapakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Bodoh se 30 tahun, bodoh se 40 tahun, bodoh itunya, bodoh se 50, bodoh se bitek, bodoh belum polo, bahkan bodoh se lebih dari 100. Malar manter kaula ben ajunan sateja paling lanceng umur. Amin, Allahumma amin. Lanceng umur sebaro. Karena abak kak dito tak pangki sengke cek pun debun ulama pangas tete anapa takok khawatir nalekana roh kak dito apesa dari beten kaula ben ajunan naudzubillah takok dalam keberadaan suul khatimah sengke cek pun pangas tete debu pasae tengkalako pasae akhlaknya yang baik kata tangke basahe parukun sata tangkeen cek tokaran bitretan lebih-lebih cek tokaran pakompak sekancaan setuju pakompak anapa debu lisan setuju kak dinto tengkalako kau tu jaga takok nalekan roh kak dinto apesa dari beten harapan kau leben ajunan setuju atingkel tunya dalam keberadaan Kak dinto siharap kaula ben ajunan sateja. Langkong-langkong kak dinto ate kak dinto engki. Dalam beten kaula ben ajunan sateja kak dinto beda setong anggota badan yang sangat kecil bentuknya. Napa nih kak? Nyaman ate beda dalam kak dinto. Mon keding ngakin tak kira keding paden sobung suaran. Coba pun misalnya keding ngakin suaran ate dek remah apa saya kebentar. Sobung saya bisa mirengakin. Tapi cek pun debun guru beten kaula saya nggak pangas tete ke ate anapa karena kadang ate kak dinto senau sasobung suara nah justru lebih cerempek lebih ceremi bandingakin lisan umak bisa kiai engki kadang lisan kita abenta lisan kita adebu ate pun man gak eman kan pun oh seruwa de iya seria de iya oh seruwa mak de iya ruah arwah mak tengki macam-macam saya bedeneng ate kali le kak dinto ate kaula ben ajunan sateja kadang kelaben hasud keteretan ketetang ketengki mila dari kak dinto pangas tete paberse pekeran paberse ate paberse mun bede bareng si kotor buang pejauh anapa karena abek mengharap paki nalekana atingkel dunya dalam keberadaan soce, dalam keberadaan bersih, dalam keberadaan husnul khatimah. Bada setong cerita non. Manusia kak dinto tak bakal bisa aburu dari ajal. Sobung mangkan di epon ede buakin gila pasti akan mengalami kematian kak dinto. Sobung manusia saya tak tinggal dunia. Mon ajunan atanya ada bu misalnya can sera non enjan
Sera Nabi Khidir sampai semakin ki bede. Padahal Nabi Khidir kak dito kajopok kecemana Nabi Musa. Napa ternyata kak dito kita tinggal dunya engki. Dalam keterangan Nabi Khidir kak dito sampai semakin ki bede, bahkan sampai yaumul kiamah mendekati hari kiamat. Umur takdirakin lanceng sareng Gusti Allah, tapi suatu saat pasti juga akan mengalami sebuah kematian. Tak bisa buru dari kematian Kak Dinton. Kak Dinto ampun ketetapan Gusti Allah. Cuma bila betul le Kak Dinto kau leben ajunan sebung oning. Orang seminggu, orang sebulan, orang setahun, bonjak ki kok ki sehat, engkau ki mudah, engkau ki kuat, engkau ki seger, dan kadang beda orang atinggal dunya padahal dalam kebedaan sehat. Kak Dinto tak kening deti ukuran tu. Beda setong cerita zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman Kak Dinto seorang nabi dan sekaligus seorang raja. Beliau Kak Dinto kaya raya. Ede buakin, dalam beberapa keterangan yen raja sebisa menguasai satu jatuhnya Kak Dinto bedempak je pun. Kengai bedempak. Raja sebisa menguasai satu jatuhnya Kak Dinto. Cuma bedempak. Mun raja banyak, beda raja Majapahit, raja Jogja, raja Mankaman, tapi tak bisa menguasai sejatuhnya. Mun orang empat Kak Dito berhasil menguasai sejatuhnya je puan. Pasera dua Kak Dito iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Dua Kak Dito tauhid dekat Allah Subhanahu wa taala. Pasera Nabi Sulaiman sareng Raja Dzulqarnain. Sedua boleh Kak Dinto tak iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Pon singkat cerita, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau Kak Dinto nalekana banyak tamu ya, rakyatnya hadir, rakyatnya datang dekat istana Nabi Sulaiman. Akhirnya sareng Nabi Sulaiman satu je Kak Dinto toren deur. Sediakin deureun makanan, minuman, jajan setuju keluar sareng Nabi Sulaiman alaihi salam kaangkui torakin deka rakyatnya sebekto Kak Dinto hadir deka istana. Toren sareng Nabi Sulaiman, toren setuju Kak Dinto nyatoren deurakin pesayaki depon Nabi Sulaiman. Ternyata beda orang laki setong. Orang laki setong Kak Dinto tak ada tak poron deur, besar Nabi Sulaiman. Tang tamu yang setong bro mata ada padahal selain ada kapi setong abesna Kak Dito tak ada tak minum, bahkan abesna tertekan. Sengak setako segato, sengak bedon di masalah raja segato. Akhirnya intaren sareng Nabi Sulaiman. Pak, biyan nih ke anak apa mata ada padahal Kak Dinto setuju Kak Dinto sareng beten kaula ampun torakin kaangkui ikroman liduyufi kaangkui muljaakin dek katamu-tamu beten kaula Kak Dito pacen eyang kaaki Kak Dito anapa pancingan mata deur napa kurang sae deureun beten kaula Kak Dito enjaan Nabi Sulaiman tanyaakin ketika Dito napa jawab orang laki Kak Dito punten Nabi Sulaiman deurna ajunan Kak Dinto makanan hidangan toraki Kak Dinto ampun luar biasa nikmatnya Nabi Sulaiman, bahkan beten kaula tak pernah mangkiin deureun Kak Dinto ketika beten kaula bedai compok Nabi Sulaiman karena gula orang tak andi ini kepon luar biasa Nabi Sulaiman. Tapi anapa mata deur Kak Dinto Pak napa bian sake ya pun Nabi Sulaiman. Punten Nabi Sulaiman kaula tak sakit, kaula sehat. Engki anapa mata deur? Jawab sareng orang laki tamu ya Nabi Sulaiman alaihi salam Kak Dinto. Tuh Nabi Sulaiman saporan gula tak deur, kenapa sampun turakin sareng ajunan Kak Dinto karena mulai gele ate beton kaula takok. Ate beton kaula Kak Dinto sosa, pikiran beton kaula Kak Dinto cek takon sara. Anapa cek pun Nabi Sulaiman? Kak Disa Nabi Sulaiman beda salah setong tamu ya panjenengan orang laki Kak Disa selengki beda pojok Kak Disa mulai gele mulai gula depak ke Kak Dinto mantem terus ke beten kaula
Bahkan gula ngabesakin orang sengan cek bengi sasaran Nabi Sulaiman. Gula takok Nabi Sulaiman, pasera kak disa. Akhirnya jawab sareng Nabi Sulaiman, "Saya mau orang enggak karisa Nabi Sulaiman." Bu, kasa benih orang biasa kasa aja pun Nabi Sulaiman. Nabi bani manusia pas pasera Nabi Sulaiman. Oh karisa malaikat maut karisa. Malaikat setokang nyabut nyabena manusia. Beni orang gak ruah malaikat. Ede buakin ede lem beberapa riwayat keterangan kak dinto. Yen malaikat maut kak dinto non akrab sareng Nabi Sulaiman. Sering hadir kata lem Nabi Sulaiman. Sering hadir ke istana Nabi Sulaiman. Kangkuin apa? Dek kandeun ngobrol silaturahim entar ke Nabi Sulaiman. Mon Sulaiman bermalang. Ota begula bibian kapi ni kah? Mempah deki misalnya tok-tok-tokan beda tamu tanya kisah bian gula malaikat maut kini kebeni entar ngobrol. Kini ke antar nagianya nyabe cekap akrab malaikat maut. Mungkin Nabi Sulaiman. Akhirnya orang laki gak dintonon tamu ya gak dinton nalika naik pareng oning je gak disa malaikat mau tambah takut gak dinton tak napa abid gak dinton tak apa pun sampai gol senapa kan pokol 11 mungkin bian tak napa gula ni gak ujang kapi wah pon itu terus lagi nih gak dinton akhir tambah takut orang laki kan aduh detika arwah malaikat maut Nabi Sulaiman, engki ke arwah malaikat maut. Biasa malaikat maut entar ke anjo. Orang gak dinto tambah sosa, tambah takok. Akhirnya minta tolong ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman gula minta tolong, gula teroburu wah. Majauh dari malaikat maut ke arwah, gula minta tolong ke panjenengan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman gak dinto karena Nabi Sulaiman gak dinto salah setong nabi yang mukjizatnya bisa berkomunikasi, bisa adebu, bisa dek kandeun sareng sateje makhluk ka Gusti Allah. Dengan tumbuh-tumbuhan bisa berkomunikasi, dengan hewan bisa budabuan paham dek kebahasana hewan. Dengan angin bisa berkomunikasi. Akhirnya Nabi Sulaiman gak dito memanggil salah setong makhluk Allah. Kenapa sih panggil sareng Nabi Sulaiman? Hei angin, iya dena. Eda buakin wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri. Angin-angin yang sangat kencang tiupannya, yang sangat dahsyat tiupannya, semua tunduk atas perintah Nabi Sulaiman alaihi salam karena perintah sareng Gusti Allah. Doteng angin non. Si angin gak dinto atanya dek ke Nabi Sulaiman. Beda kenapa gak dinto Nabi Sulaiman? Angin topan. Iya dia beda tang tamoy. Takok ka malaikat maut teroburu wa terojingga dari malaikat maut. Tolong tang tamoy dia kebeh pejauh dari malaikat maut. Akhirnya dengan sekejap, dengan cepat engki. Eke berburu angin gak itu. Eke berburu orang laki kan itu sarang angin. Elang. Nabi Sulaiman ningalin malaikat maut ternyata sobung juga. Beh, mak tade ki malaikat maut. Sobung juga malaikat maut. Pon tidak beberapa lama Rabu boleh malaikat maut gak dinto dek istana Nabi Sulaiman. Tanya akin sarang Nabi Sulaiman, malaikat maut seborana. Panjenengan niki dateng gak dim memulai gila. Mak pas sobung padahal panjenengan gila ya besakin lengki berdeka adisa Nabi Sulaiman gula semangken entar ke istanan panjenengan gak dinto ke telema ajunan gak dinto gula beni entar silaturahim ke panjenengan saborana tapi beten kaula oleh perintah dari Gusti Allah saat semangken yare semangken kaula pakon nyabut nyabena orang laki segila gak adisa Nabi Sulaiman. Bigula sareen compon sobung sareen ke sabe sobung biasa bedenang saber ya orang sareen sobung sareen ke pasar sobung
Ternyata esare-esareen pas orang gak dinto bode itu rumah panjenengan namoi ke panjenengan Nabi Sulaiman. Akhirnya jawab sareng Nabi Sulaiman, "Bamun seni ka apa mau tak mulai dilek saos cabutnya bener orang gak dinto." Napa jawab malaikat maut? Tak rengkak dinto Nabi Sulaiman, kaula oleh perintah dari Gusti Allah catatan zaman azali dimin orang gak dinto orang laki gak dinto atinggal dunya iare semangken tapi tempat benih neng istana ajunan Nabi Sulaiman tempat bodo neng negara sejauh seede buakin sampai lengkap pulau sampai nyebrang tasek dari istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya malaikat gak dinto posang dia bonon neng catetna tada umur neng Malaysia. Tapi ternyata orangnya beda neng kali kacer, orangnya beda neng bermalang, dan meriah. Padahal saat semakin juga, kimeng malaikat karena tak sesuai kelaban catatan, sarang beton kaula diawasi, pantem sarang beton kaula, abes sarang beton kaula, mata sesuai catatan gak itu. Ternyata setelah sekian lama beton kaula memperhatikan tamu ajunan gak bisa. Ternyata pas bodo angin raja orang laki gak bisa eke berburu sarang beton kaula etoro mak ternyata pas entar ke Malaysia mak pas pada bicara mak buru ke Malaysia bencong enjan malaikat maut gak dintonan artinya apa bener eyare gak dinto orang laki gak dinto ternyata beden negara lain depak kak disak sarang beten kaula karena ampun sesuai kelaban catatan cabut rohnya bi beten kaula karena ampun sesuai kelaban ketetapan zaman azali Nabi Sulaiman. Artinya apa kak dinto kaula ben ajunan sateja kak dinto selaku umat manusia cuma ajelenin odi beda itunya kontrak yang ampun ditandatangani dimin nalekana zaman azali. Tak pangki kak di makaula ben ajunan atingkel dunia saat panapa dalam kebedaan panapa mela dari kak dinto pa banyak pangas teteh mawas diri pamapan ka tetangke pamapan ka teretan pamapan seteja dek ka kanca seteja anapa karena dengan harapan abe kak dinto manter husnul khati eda buakin kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampaikan wahai Nabi Muhammad kepada umat manusia. Seteja manusia sampaikan Nabi Muhammad. Napa je pun debun Gusti Allah. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya ajal mati. Sepeten kaula ben ajunan seteja tak poron. Seteja manusia kak dinto lari menjauh darinya. Seteja tak poron menabi bertemu dengan ajal. Sampaikan kepada umat manusia. Seongguna paki fa innahu mulaqikum. Seongguna roh kak dinto, seongguna nyabe, seongguna maut kak dinto bekal akan menemui kita semua. Para rabu sebeten kaula amul yakin. Mila dari kak dinto pangas teteh. Dak remah carana, pabenyak amal, pabenyak nyare sangu. Pabanyak ibadah, pabanyak sodako, lebih-lebih muasaroh bainan nas, pergaulan antar manusia kak dito saya paling utama non, saya paling penting kak dito, engki, masa kak dito, guru beten kaula ada bu, orang manusia mensoro ibadah kelar, mensoro apasa kelar, soro awirit kelar, tapi kadang keangkui aja ge ateh. Ngerem ateh kaangkui tak nyakein tetangga kaangkui tak nyakein tretan kaangkui mah bagus ketretan ni kadang-kadang manusia setak kelah mila dari kak itu harapan kaula ben ajunan sateja mudah-mudahan kalaban bedena cinta dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta sebeda dalam ate kak dinto dek Gusti Kanjeng Nabi malar manter akan membawa kita semua akan mengantarkan kita semua kelak
di hadapan Allah akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Caepon dawuh Gusti Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta walaupun sekecil biji gandum. Kun engak bikini kenik sepenting beda rasa cinta dek Nabi Muhammad. Iman dek agama sepekta sarang Nabi Muhammad. Insyaallah paki bakal eka polong sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sebeten kaula amul jaakin pon sekak dinto bisaos karena kak dinto Maulid Nabi ben malam iki. Eka le kacer juga bodo safari Maulid. Alhamdulillah kak dinto menunjukkan malar manter kak dinto akan membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lebihna mohon maaf atas sateja kesalahan, atas sateja kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.